मौसम और ये दूरी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी मुझे पल पल है तड़पाए। तेरी दो टकियां दी नौकरी में मेरे लाखों का सावन जाए। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये बारिश में दिल डूब रहा, मैंने सब होश लुटाए। इस सावन में गले लगा ले, आज मिलन हो जाए, हो जाए, हो जाए। गरज गरज के ये बिजली चाहत की प्यास जगाए। तेरी दो ডিজাইন করতে চাই সেই অনুযায়ী পুঁথিগুলো এখন ঢুকিয়ে নিব। দর্শক, আমি এখানে 3টা ডিজাইন করেছি। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছে মতো ডিজাইন করতে পারেন। এমন করে আমি 3টা বেসলাইট তৈরি করে নিলাম 3 ডিজাইন দিয়ে। দর্শক, তৈরি করে ফেললাম আমাদের এই যে 3টি সুন্দর বেসলাইট। দেখুন কতটা সুন্দর হয়েছে, পরে দেখাচ্ছি। এই বড়টা আমার জন্য, এই যে আর ছোটগুলো আমার মেয়ের জন্য। দেখুন মনে হচ্ছে যেন এখনই কিনে নিয়ে এসেছি। আপনারাও চাইলে বাসায় এরকম তৈরি করে ফেলুন। আল্লাহ হাফেজ।